kalau kena pilih satu parti politik untuk disertai? Sekarang? Ya, sekarang. Semangat 46 tak kira. Okay, dia macam zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Saya bagi dua lah Okey. PKR atau muda? Okey. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ini kita kembali dalam Lebih Masa. Yes. Sihat YB? Alhamdulillah, sihat. Memang susah nak dapat lebih masa YB ni. Kan? Memang kena curi-curi masa lah sebenarnya. Ya, jadi terima kasihlah kita nak ucapkan kepada anda yang mendengarkan kami dan menonton kami di YouTube, yang mendengarkan kami di Spotify, yang rajin-rajin komen. Nantilah ada masa mungkin kita bolehlah baca komen kan. InsyaAllah. Tapi itulah macam mana Tapi ni jangan lupa kalau dah tonton, jangan lupa share, kongsikan dan juga jangan lupa untuk follow lah dan like video-video kita. Oh, YB dah bunyi macam TikToker ah. Jika suka konten ini jangan lupa like, follow, tap. Okey, cerita pasal TikToker ni, itulah yang kita nak bincangkan pada hari ini. Tentang sebenarnya kita nak cerita tentang trend politik di TikTok. Tapi kita nak bagi dia jadi catchy sikit, kita bagilah nama dia TikTok Politik-Tok. Barulah catchy. Politik-Tok. Tongue twister. Yes. Tapi kan, memang sebab apa kita tidak nafikan, TikTok ni memang semakin mendapat tempat lah di kalangan pengguna social media. Macam YB sendiri, how often YB buka TikTok? Nak kata selalu sangat tu taklah. Tetapi kalau ada, Instagram, TikTok, mungkin nak pergi kerja ataupun nak tidur tu ada tengok-tengok jugalah. Adalah. Tapi doom scroll tak? Tak. Taklah. Bagus. Macam saya memang kadang-kadang tu boleh ralik je. Tapi dulu YB, TikTok ni asalnya orang duk ingat platform tu untuk berjoget-joget je tau. I don't know lah, what was your perception about TikTok? Betul juga. So bila mula-mula saya memang minat media sosial dan blogging, Facebook, Instagram, waktu tu Twitter, saya antara yang awal. Tetapi bila TikTok ada orang suruh saya masuk, waktu tu saya ingat macam tengok video-video dia, saya rasa this is not my thing kan. Jadi saya pun tahan-tahankan dirilah daripada masuk TikTok ni. Tetapi saya tengok juga TikTok ni audience dia sangat luas dan kalau tak masuk kat situ mungkin saya tak dapat reach mungkin generasi anak muda. Dan sekarang orang yang tak berapa muda macam saya pun dah masuklah TikTok. Betul. Betul juga. Saya pun dulu awal-awal pun orang macam, you're on TikTok really? Bukankah tu berjoget-joget? Tak sekarang nak katakan tak TikTok ni taklah. Alhamdulillah setakat ni belum lagi So semoga istiqamah lah tak berjoget. Tapi apa pun memang ramai sebenarnya. Kadang-kadang kawan YB, I terkejut juga kalau saya pergi event-event yang ada corporate events like CEO, company CEOs, corporate CEOs. Dia kata, I saw you on TikTok. I'm like, why are you on TikTok, Datuk? Macam tu kan. But yeah, it is such a strong tool now. In fact, orang memang guna TikTok pun untuk berpolitik juga. Betul. So kita nak tanyalah pengalaman YB sendiri kan. Dah melalui beberapa siri PRU dan sebagainya. So how was the transition daripada awal-awal dulu sebelum wujudnya social media ni, specifically TikTok, dengan sekarang yang baru-baru ni punya PRU ni ada TikTok, ada tak beza dia? Ada, yang mana awal-awal tu bagi saya dia trend dia memang even until now I think kelebihan media sosial ni ialah kuasa tu terletak kepada individu. Sesiapa pun boleh jadi creator. Kalau dulu dia orang kena tunggu surat khabar, kena tunggu TV. Jadi biasanya kalau jadi parti pembangkang dulu memang susahlah nak masuk. Malah saya ingat pada waktu reformasi, waktu tu dah mula ada internet, apa yang berlaku, saya dekat sekolah lagi waktu tu di MCKK, tiba-tiba tengah malam ni ada grup orang datang, dia daripada website reformasi ni dia print, dia ada photostat banyak-banyak dan dia bagi kat kami edar di sekolah kan. Pasal zaman tu itu saja jalan. Betul. Jadi kalau mungkin yang generasi saya dan ke atas ingat suatu ketika dahulu kita ada kaset, kita ada VCD waktu ceramah, itu yang orang tunggu untuk dapatkan. Jadi dia dah berubahlah sekarang. Maknanya bila kita dah ada, saya tengok setiap orang politik, malah setiap rakyat dia
content creator yang tersendiri. Terpulang kepada bagaimana dia dapat gunakanlah. Jadi ada kelebihan dia, tetapi ada juga kelemahan dia lah kan. Tetapi it is the reality. Cuma bagi kita bagaimana kita nak melalui perubahan ini dan trend ini dengan sebaik mungkin. So memang sepanjang episod ni kita memang akan membincangkan perkara berkaitan itu, dan kita ada guest sebenarnya. Kita ada tetamu kita yang memang orang kata tak asing lagi lah kalau kita sebut je nama dia, terutamanya para pendengar Audiosia atau podcast confirm kenal lah sebab dia antara yang pioneer lah. Dan Nani antara peminat besar kan? Tak adalah minat sangat tapi boleh dah dapat selfie sekeping dua, happy dah lah jiwa. Apa pun kita nak share dulu sebelum kita kenalkan kita punya guest pada hari ini. Kita nak share sikit YB, carta platform media sosial paling popular di Malaysia sejak Julai hari tu. Okay. Your wildest taklah wild sangat. Tapi YB rasa nombor satu sekali kat Malaysia orang suka tengok apa? Social media. Friendster. Tahu tak MIRC Friendster? lah. Zaman okay, MIRC okay. Friendster, zaman. Sempat, Tapi itulah Friendster. Ada Friendster dulu? Ada. Kau tak ada kan? Friendster dulu testimoni, ingat tak? Kita macam, can you please draw me a testy? Kita pun testy. Itu sebenarnya YB, kita review kawan kita sebenarnya Friendster. Betul. She is a hardworking person. Sekarang dah tak ada testimoni dah. Kecam, betul. Friendster was zaman. MySpace, were you? Ada masuk. Tapi MySpace YB buat tak coding dulu? Oh tak saya lah. Masuk pun sebab dah menang pilihan raya 2008. So ingat tak boleh tinggalkan crowd MySpace ni. Tapi tak lama lepas tu dia pun tutup kedai. Ya, betul. Ingat tak, our first friend on MySpace is always that John. Keju putih dia macam tu. Saya tak tahu. John tak friend saya lah. Itu je sebab dia lah founder MySpace. Anyway, tapi zaman sekarang ni Julai 2024, number one di Malaysia, orang memang akan paling famous sekali adalah WhatsApp. Tapi itulah saya selalu rasa macam WhatsApp shouldn't be social media lah. Betul. It's more like a communication tool. Betul. Okay lah. Apart from WhatsApp, yes of course WhatsApp sebab kita memang memerlukan dia. Rasa-rasanya adakah IG atau TikTok? Number 2? Facebook, number 2. Number 3 ialah Instagram. Okay. Dan nombor 4 ialah TikTok. Dan nombor 5 ialah X yang dulu kita kenal sebagai Twitter. Twitter. Kan? Tapi itulah, tapi Facebook selalunya to me lah anti-anti uncle-uncle. Betul. Sebab dia masih lagi membaca. But are you active? Okay, yang for all the media social punya platform, YB paling aktif kat mana? Nombor 1 tu ialah sebab WhatsApp ni memang kita guna. Kadang-kadang dah jadi macam office lah, file nak cari kat situ semua. Tapi banyaknya ialah Instagram nombor 1, TikTok nombor 2, X nombor 3 kalau bagi saya lah. Facebook tak lah. Facebook kurang, YouTube saya pakai, Telegram pun kurang. Tapi not bad lah, your follower on IG okay kan? Berapa? Boleh lah. Puluh ribuan juga. Boleh lah. Berapa dah now? Tak ingat, saya tak fokus pada peminat. Saya quality over quantity. Betul. Sabar, kita nak check, terus nak check. Saya rasa ada dalam 44,000. Not bad. Not bad. Kalau tahap influencer tu dah kira nano lah. Dia kalau bawah 10,000 tu dia micro. So lepas ni YB kalau buat posting boleh minta duit. Satu posting 40,000 follower dalam 1,700 lah starting. Kita kena belajar. Tahu. Okay, so apa pun kita akan berehat sebentar dan kita akan kenalkan siapakah akak ni tetamu kita untuk episod kali ini. Jangan ke mana-mana. Okay, so kita nak introduce our tetamu hari ini. I think I will let you do the honour. Sila YB, kenalkan kita punya. Okey, saya saya pun pernah juga temu Ramah dalam dia punya Audiosia yang kalau sebut ramai orang tahulah siapanya. Dan of course saya juga kenal beliau secara peribadi sebelum itu lagi. Dan bagi saya sebelum ni kita tengok Audiosia ni sebagai satu segmen yang mungkin orang rasa terlalu kecil di Malaysia. Tetapi selepas mereka telah memulakan
program ini, kita tengok Audiosia telah mendapat tempat lah. Jadi kita pun tiba-tiba buat juga kita punya Audiosia kita. But anyway, saya rasa hari ni kita sangat beruntung sebab kita dapat saudara Syahril Hamdan untuk bersama-sama dengan kita punya show Lebih Masa pada hari ini. Yes, hello. How are you? Alhamdulillah, how are you? Terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama. Kita sebenarnya YB kita ikut timing dia tau. Saja nak cerita. Selalu kita buat weekdays. Tapi kita buat weekend because of you, you know. Sebab kita memang nak tangkap you. Thank you YB. And we're so happy to have you here. Tapi dia sebenarnya senior, kita junior sebab dia dah beratus-ratus dah So kita masih lagi belum ada hate comment. So it's coming, it will come. Thank you for that. But as for now pun kita masih lagi macam campur-campur. I know macam KS kan banyak orang cakap bahasa campur lah apa. Kita masih lagi relax lah YB. Kita campur bahasa, duduk pun suka hati. I know you guys pun duduk pun betul YB. Kita belum ada apa company urut sponsor. Tiada. Jadi kita boleh adjust. Kita masih lagi relax lah. So sebab itu kali ni kita punya episod kali ni pun of course kita nak mendalami lah orang yang dahulunya dalam bidang politics, which is what you are doing now YB, and now you are known as a podcaster. Tapi sejujurnya Syahril, how do you like people to introduce you? Wah. Yeah, that's a really good question. Macam mana saya nak di... Yes, macam okay lah kalau I lah kan. I bukanlah rimas, it's an ick when people say, oh you are a TikToker. No. Okay, how about you? It's a really good question. Saya ingat soalan awal ni mudah, terus mendalam. Kalau tanya saya, what I would like to be described as ialah seorang yang telah dan sedang melalui pelbagai career dalam satu kehidupan. Saya rasa masa saya membesar, mungkin YB pun sama, kita anggap kita akan masuk dalam satu kerjaya dan lebih kurang maintain lah kerjaya itu sepanjang kehidupan dewasa. Apa yang saya dah sedari, sama ada by design ataupun more like, ialah ketentuan kan, saya dah sampai ke satu tahap di mana saya melalui pelbagai kerjaya dalam satu tempoh dewasa yang baru tak sampai 20 tahun. Saya habis universiti tahun 2008, sekarang ni 2024, and what I've done is saya pernah kerja dalam bidang swasta, saya pernah makan gaji, saya pernah kerja untuk politician, saya jadi politician, saya ditendang keluar daripada politik, kemudian masuk ke media dan dunia digital, sekarang ni saya ada syarikat sendiri. So doing multiple things dan selesa dengan senario dan keadaan itu, dan masih lagi menanti apakah ketentuan ilahi selepas ni, where do I go. So doing multiple careers in one lifetime, mula-mula takut bila fikir, tapi actually quite seronok lah. Tapi kalau macam buat kita both belajar di UK kan. Kalau di UK or maybe to a extent di US, quite normal untuk orang politik dia keluar daripada politik, sama ada dia dah bersara atau dia sort of sabbatical. Satu ialah of course jadi host current issues punya show. Tetapi juga kalau macam kat UK tu dia ada, kalau saya tak ingat apa nama show dekat Malaysia, tapi kalau kat UK is apa yang dancing punya show tu? Strictly Come Dancing. Jadi orang-orang politik juga akan masuk dengan selebriti lain kan? Kadang-kadang diaibkan atau mengaibkan diri sendiri. Yes, betul. Jadi tapi macam kat Malaysia ni kita kurang. So I think macam of course now example of Keluar Sekejap, you and KJ trying a bit of that. Masuk ke dunia selebriti sikit. Belum menari lagi lah. Belum menari lagi. Ada satu klip nari yang malangnya telah pun tular. Okay. Sebab tidak mencerminkan kemampuan saya yang sebenarnya. But so I think it's something lah kan yang agak orang politik pun nak, we have to have another life as well kalau dah bukan dalam dunia politik. Tapi apa nama rancangan Malaysia tu saya tak ingat lah. Sehati Berdansa apa? Sehati Berdansa. So yang tu belum orang politik belum masuk lagi. Okay, anyway. So but your view tentang social media. Saudara Syahril pun pernah berada di pihak kerajaan. Dan now you have your own show. Jadi how do you see the role of media social ni dengan
dalam politik, dalam pentadbiran sesebuah negara? Dia perkara yang tak boleh lari, benda yang dah jadi hakikat dan realiti. Pada pandangan saya, setakat sekarang ni lah, tahun 2024, dan mengimbau setelah mungkin berapa tahun, 15 tahun jugalah kot media sosial betul-betul mula kan, dengan mula-mula Friendster. Saya ingat politik tak masuk sangat. Betul. Yang dengan muda ni tak kenal pun apa Friendster kan. But I think Facebook probably the first platform yang mula orang politik pakai, kemudian Twitter, MySpace tak sangat, and then sekarang ni yang kita sedia maklum lah. Mengimbau semua itu, pada pandangan saya setakat hari ini ia menjadi satu fenomena yang paling besar lah, yang paling memberi impact kepada seluruh politik dunia, saya rasa. Nothing else comes close in terms of the revolutionary punya impact kepada cara orang politik bergerak, cara message disampaikan, cara persepsi terbina, sangat-sangat berbeza, dan dia menjadi satu realiti. Pun begitu, macam banyak perkara, ada benda baik dan buruk, dan sadly saya rasa banyak benda buruk yang sometimes I feel ada masa saya wish benda ni tak pernah wujud. Mungkin kontroversi sikit sebab saya pun sekarang ni hidup dalam, dan juga antara aktiviti saya lah menggunakan platform media sosial. But there are moments, mungkin saya traditional sikit, saya fikir balik, kalau it never happen, kalau tidak ada langsung media sosial, adakah kualiti kehidupan kita akan menjadi lebih buruk daripada sekarang? Saya rasa ada juga nostalgia untuk satu masa yang lebih mudah, yang lebih straightforward, yang mana fitnah dan sebagainya dan persepsi terbina itu tidak begitu mudah dibuat, dan kebenaran itu boleh tegak berdiri dengan lebih mudah. Namun mungkin tak guna hidup dalam nostalgia, perlu terima hakikat bahawa ia adalah realiti. So soalannya ialah bagaimana kita menggunakan platform ini supaya yang baik itu lebih banyak daripada yang buruk. I mean, saya pernah ada this sort of maybe in a way naive idealism. Bila yalah saya blogger kan, saya ada laman web semua tu, dan yes, Facebook pun saya antara yang pakai awal untuk politik. Saya rasa yalah internet ni adalah salah satu alat demokrasi yang sangat positif dalam politik kan, dan saya think to great extent it has been, tetapi dia ada sisi gelap dia lah. Betul. Yang sebagaimana kita tahu, cyberbullying. Macam mak saya pun dia selalu kata dia stres bila dia baca komen-komen dekat Facebook saya kan. Saya kata saya pun jarang macam saya bagi tahu komen saya juga. jangan baca komen tentang anak dia. Boleh bagi tahu mak mak ada orang kecam ai. So I think itulah. Ya, dia is a great leveler kan. Dia membolehkan, macam Wabi kata, demokrasi. So siapa saja tanpa pangkat, tanpa title boleh menjadi pempengaruh dalam dunia politik. Tapi itu first order principle lah. After that, when you go deeper, actually there are problems. Even when you flatten the ground, tak ada jaminan bahawa pendemokrasian itu akan membawa kepada satu message ataupun keseimbangan yang kita harapkan. Sebenarnya tidak pun. Betul. Still there are power structures in this, and kadang-kadang untruths ataupun fitnah dan ketidakbenaran tu lebih cepat berjalan. Betul. Tapi saya faham apa yang ialah macam Syariah. I think kita generasi yang sama lah. The predicament of like you want to be on social media but you don't want to be on social media. Like kita nak rasa, sebab sekarang my line of work, saya banyak sangat deal dengan the Gen Zs and the Gen Alpha. After Z is Alpha, right? So they really macam the whole world memang semuanya berpaksikan social media. So and I see that banyak parti-parti politik pun sekarang ni, I don't know lah about your party, other political parties that I've met before. Semua bekerja-kerja nak kata, okay, kali ni memang kita kena betul-betul go into social media. Kita tengok banyak parti lain that certain party tu dia gila-gila on TikTok. So this time, the next PRU, kita kena betul-betul on TikTok. But I think it's refreshing that finally, you know, I'm hearing like, memang ada banyak yang tak berapa nak okay. Tapi do you think that for the next PRU ni memang kita kena ketengahkan TikTok? Sebab kita tengah cerita pasal TikTok kan. I mean, how active are you on TikTok? Not very active. What is your perception towards TikTok? Kalau saya masih aktif dalam politik, I think I would use it. Tapi disebabkan saya dah tidak aktif dalam politik, so it becomes apa yang saya suka dan apa yang saya selesa, dan TikTok at this point not my forte, because saya rasa TikTok ni sebenar-benarnya tempat yang kena tangkap minat orang dalam 5 seconds or less. Betul. And saya ni mungkin tidak pakar
dalam zone itu. Tapi kalau saya masih aktif, I will teach myself. But I was never that comfortable dalam zone yang mana kita kena tangkap atau hantar tu message dalam tempoh yang singkat, sebab saya rasa ia akan menuntut kita mempermudah sesuatu message itu sehingga inti message itu sendiri mungkin terpisah. So that's my. But sorry, maybe your question is, adakah it's a serious platform? Yes. Dan sesiapa yang nak bertanding dalam arena politik sekarang mesti mempunyai strategi dan pendekatan TikTok yang tepat. Tapi mungkin juga kena ada satu pasukan dalam mana-mana pertubuhan politik untuk memikirkan what's next. Sebab we are always chasing our tail. Kita mengejar kan, sebab teknologi ni bergerak dengan laju. Sekarang ni TikTok mungkin 5 tahun daripada sekarang is complete something else. Dan saya tak rasa banyak orang dalam dunia politik Malaysia ni yang sedar tentang hakikat itu. Mungkin kena ada a unit, right, of 5-6 people. Kerja dia just check the trends and trends shift. Kalau tidak, kita akan just terikut. Oh, just because last PRU TikTok, this PRU must be TikTok. Not necessarily. Because 2008 was something else, 2012, 2013 something else. So dia akan berubah. Okay, you've done many things in your life lah, sebagaimana disebut tadi. Pernah bertanding pilihan raya 2 kali, pernah bekerja dengan PM, pernah, you've been in sayap pemuda, parti politik. But how big has it been bila you buat KS? I mean, bila keluar. So makna orang lain dah, the focus now, I guess, I assume, is more about KS. I mean, like by a large margin, Mana bila jumpa orang kat luar. Right. So the first thing Yes. So saya rasa mengakui hakikat I was never really a household name. Not to your standard or not to my co-host standard or level. Yang kenal saya kenal lah. So I had a bit of a following sebab saya tak pernah jadi YB. Thanks for reminding. I ran 2 elections and lost both. Saya tak pernah jadi menteri. So the household recognition tu tak berapa sangat. Saya tak pernah pegang saya jadi ketua penerangan UMNO, tapi dia tak sama dengan ketua pemuda Malaysia dan sebagainya, where you automatically get almost overnight national recognition. Tapi yang tahu tapi dengan keluar sekejap ni, ironically membawa saya kepada satu audience yang lebih luas. So itu pun hikmah ataupun ironi kehidupan lah. Bila kita keluar daripada dunia politik yang kita ingat itulah platformnya untuk kita mengenali orang dan orang kenal kita, rupa-rupanya kat luar tu yang lebih orang kenal kita. Tapi itu tak pernah menjadi cita-cita saya ataupun aspirasi saya. Looking back juga, YB, that might have been a weakness. I've always been not camera shy, but tak sangat selesa dengan mencari populariti. And dalam dunia politik sekarang, kita cakap pasal media sosial, itu mungkin ranking nombor 1 atau nombor 2 dalam skill seorang politician. If you cannot capture imagination, if you cannot be viral, it's harder. Ya, mungkin saya fikir politik ni tentang dasar, tentang pengisian dan sebagainya, which I think you share with me. But I've come to realise today's politik in 21st century, like it or not, you have to be populist or not populist. You have to be sensational. Menjadi sensasi dan menangkap tu penting. Melalui keluar sekejap ni, saya tak sengaja dapat sedikit platform itu tanpa menjadi terlalu sensasi. Dan saya perlu menggunakan ia dengan bertanggungjawab supaya saya boleh nombor 1, be more honest with myself, membolehkan saya bercakap apa yang saya rasa betul, yang mana dulu dalam jawatan politik susah. Kedua ialah apa yang saya cakap tu kalau boleh tidak terlalu semata-mata untuk mencari follower, mencari ini, sebab followership tu saya rasa dalam KS datang disebabkan orang suka kita punya content. Bukan sebab orang nak tengok klip 5 saat, 10 saat yang kita cakap benda yang terlalu populis. So, 2 perkara itulah yang membuatkan saya sedar I've got that audience and how do I use it responsibly. Saya kena bagi kredit lah sebab lepas saya muncul dalam keluar sekejap, I think I was the first menteri kot yang datang. Yang lain semua tu takut-takut nak tanya kebenaran PM. Ada yang datang kemudian. You were the first cabinet minister. Tapi apa yang saya impactnya was a few people came to me and dia kata, I saw your interview dekat keluar sekejap. So that it was something yang saya dah tulis artikel, tulis buku semua kan, but
banyak, I mean a few of them came, they said From that. From that kan. I think that was something that shows the power of it lah. But back to what you said about pasal isu publicity, issue about being camera shy dan sebagainya. I think I also have that thing juga. I want to ask the elephant in the room your question lah. Iaitu saudara dengan KJ. Okay. So ada yang kata you will always be in the shadow of KJ. I mean I'm just not me Sure. Okay. So what do you say to that? I mean you have a long relationship dengan dia, of course. But of course I mean we know KJ punya strength and record semua. So what do you comment when people say that you are seen as in the shadows of Khairi? Yeah, I reject that notion. It's the first thing to say. Tidak bersetuju. Kerana saya rasa sejarah saya dengan KJ tu dah sangat lama dan persepsi dan tanggapan berada dalam bayang-bayang itu disebabkan beberapa perkara. Satu, faktor umur dan faktor pencapaian politik beliau versus pencapaian politik saya. So that's point one. Point tu ialah saya pernah bekerja dengan dia. So bila kita pernah kerja bawah seseorang, kemudian bila kita keluar dari pejabat dan duduk setara, orang akan still anggap dia ni budak. Ketiga ialah gaya penyampaian. Gaya penyampaian KJ sangat mungkin lebih agresif, lebih vokal, lebih tajam dan kontroversial. Buat saya, seperti mana cerminan personality saya, a bit more reserved, a bit more circumspect. Bahasa Melayunya mungkin dia lebih berwaspada dalam pertuturan dan pemikiran. Bila saya nampak sesuatu tu pandangan kita, tapi saya akan pause kejap, mungkin ada pandangan berbeza. That's the way I think through life kan. So dia dicerminkan ataupun dizahirkan dalam penyampaian kita dalam podcast. So atas 3 sebab itu saya rasa saya dilihat bawah bayang-bayang. Tapi perkara keempat maybe ialah bila kita dah umur dekat-dekat Pak Siri ni, belum lagi Pak Siri belum tapi hampir. Disclaimer. Kita mula sedar bahawa a few things in life matter lah. Nombor satu ialah apa yang kita tahu tentang diri kita sendiri, bukan apa tanggapan orang. So right now I'm quite comfortable in my own skin. So saya tahu saya bukan bawah bayang-bayang, tapi disebabkan faktor-faktor itu mungkin tanggapannya begitu. Nombor 2 ialah saya tidak perlu rasa yang saya kena buktikan sesuatu pada orang. So if that's my style, that's my style. I'm not going to purposely jadi lebih agresif untuk menunjuk bahawa saya sebenarnya, because that's just the way I am. Dan ketiga ialah bila ada masa dan bila ada tempat dan ketika yang saya kurang bersetuju dengan sesuatu ulasan daripada co-host saya, benda tu keluar, dia akan nampak. Siapa yang menonton dan mendengar KS akan nampak there are times when we don't agree. Cuma the way I don't agree tu lain sikit lah. Whereas kalau KJ tak agree, dia akan dia akan mencelah, dia akan whereas my style is a bit different, tapi saya rasa that's just the way we are. So itu jawapan saya. Tak bersetuju, tapi memahami kenapa mungkin tanggapannya begitu. But that's fine. Alright, so kita akan berehat. Tapi sebelum tu, kita nak melihat sisi lain. Selain lah, selalu kan kalau kita KS kan, as you said kan, Syahril memang akan personality tu memang berbeza. Maybe itu yang membuat KS menarik. Exactly. Kalau dua-dua sama. That balance. Kalau tak semua berebut nak bercakap kan. Macam Nani dan Nick. Ada beza lah. Nampak Nani dah macam ni dah. Nak cerita rapid fire questions lah ni. Okay. So maybe before we take a break, kita nak tanya beberapa rapid fire question. Tapi itulah YB lah sebab soalan to me lah. Yes. You have to answer immediately. Tak boleh berwaspada. Tak boleh berwaspada dan kita tak tahu, saya tak tahu langsung kan soalan ni. Alright. Kontroversi lah. Campur-campur. Subjektif. Okay, bismillah. Ahli politik atau pengacara podcast? Pengacara podcast. Perdana Menteri idola? Yang dah sedia ada? Dalam 10 Perdana Menteri yang ada. Okay. Tun Razak. Kalau kena pilih satu parti politik untuk disertai. Sekarang? Ya, sekarang. Semangat 46 tak kira. Okay, dia macam zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Saya bagi 2 lah Okay. PKR atau muda? Okay. Ni sebab hari ni terus I pun terus speechless nak rapid question. Okay, jika anda boleh gantikan pasangan podcast anda, siapa pilihan anda? Zoom in. Kalau boleh ganti. Dia macam, will this be the snippet? Macam tu kan.
Panggil Sadiq je lah. Sadiq. Okay. Alright. Fair. Alright. Ada lagi question? Tak ada dah. Okay, dia kata. Tak ada dah. Nasib baik dah tak ada soalan. Alright, so kita akan take a break. Kembali ke next segment. Jangan ke mana-mana. Sebentar tadi Syahrial dia sebut, dia kata if you're still in politics, you probably will be in TikTok. Kan? So maksudnya kalau I am on TikTok now tapi tak jaga. sama, okey, faham. But so maksudnya kalau for you bagi to be a politician today tak boleh lari lah daripada media sosial. Tak boleh lari daripada media sosial. Okey. Why? Sebab itu cara untuk mendapat perhatian. Dan politik tanpa perhatian tak ada apa-apa, syok sendiri saja. Do you Google yourself? Oh, soalan. Kejap. YB pun nak tanya. Habib pun tanya. Have you ever Googled yourself? Yes, and I don't do it again. Do it once and never again. Why? The question is you should chat GPT yourself. Sekarang ni dia bukan Google. So I chat GPT myself the other day and again I'm not going to do it again. So ChatGPT roasted you? There are some things that I didn't like that was there. Faham. So Next topic, ya. Dia boleh saya ada subscription based ChatGPT. Tell me about Nick Nazmi. Kan. Please roast ni Nazmi. Yeah, dia dah. My staff dah check Oh, dia dah tolong, ChatGPT, ya. Ya, tapi Bagus. kita nak tengok orang lain ChatGPT cari dengan Oh, YB lain, cari dia lain. punya lain. Lain lah. Go on. While I do this. So apa nama ni, but I think bagi for you lah, sebagai seorang yang you've been in politics, sekarang dalam podcast, what's your advice to the viewers out there, audience yang menonton? How do you advise them going into looking at the content, political content and all that? Maknanya bukan pengamal politik tapi General public. rakyat dan juga mereka yang consume lah kan. Betul. I guess one advice is gunakan platform seperti kami ni, kita ni sebagai gateway. Gateway bahasa Melayu apa? Pintu masuk. Pintu masuk, pintu gerbang. Sebab dalam media sosial ni antara elemen dia ialah benda yang ringkas, benda yang padat. Kadang-kadang benda ringkas dan padat ni bagus untuk pemula. Tapi dia jarang sekali menceritakan segalanya. Dan kita mesti ada kemahuan dan disiplin untuk menggunakan pintu gerbang dan gateway itu untuk kemudiannya masuk kepada mencari bahan-bahan yang lebih mendalam. Sama ada benda tu tentang sejarah, tentang geopolitik, tentang politik Malaysia. Gunakan ikon, selebriti, siapa yang you suka follow ni sebagai gateway saja. After that, you've got to do your own reading. Kena sanggup untuk betul-betul mengkaji dan ambil masa untuk membina pendirian sendiri. Untuk beberapa isu lah, bukan untuk semua isu. Tapi kalau isu tu penting untuk anda, jangan semata-mata buat pendirian berdasarkan klip video sama ada podcast ataupun TikTok. That's not the best way to make up your mind on anything. Just 30-second clip you dah terus There's no way you summarize. can learn everything. Ataupun a tweet ataupun even berbenang berjela-jela pun tentang suatu isu tak mungkin akan boleh menggantikan kalau kita baca buku dan kita baca pelbagai buku tentang satu subjek. Even reading one book for anything pun tak boleh kan, apatah lagi membaca satu berbenang Twitter. Okay, so Syah, I want to ask you sebab kita tahu, I think banyaklah sepanjang KS bersiaran, dah 100 lebih episod kan. Sometimes ada certain yang KJ cakap, you cakap akan terus digunakan dalam news. Dia jadi macam Dan dia tak bayar royalty because saya dulu seorang wartawan. Yeah. So I really masa zaman dulu tu zaman dulu macam lama no lah kan. Tapi kita Haven't untuk you dapat interviewed me before? we've met before. Yes, we met somewhere before. Tapi saya memang muka awam lah. So anyway. So to me macam dulu kita nak buat salah satu report tu, kita kena call orang tu, kita kena jumpa orang tu. Sekarang sedap dia ambil je, dia dengar je podcast, dia ambil snippet lepas tu dia dah terus buat. Tapi yalah macam KS sendiri, is that an issue for you guys? Or korang pun memang dah macam alah hantar engkau lah? Saya rasa itu kita terima hakikat itu, that they will use that as their news content, especially kalau slow news day, mungkin dia tak ada benda sangat yang berlaku, dia just tengok apa yang podcast tertentu termasuk KS cakap dan dia boleh gunakan sebagai bahan berita. In a way tu membantulah. In a way yang membantu. For delivery content. It helps us, so stay in top of mind as a brand lah. If you think of it as a business and as a brand. Free marketing lah. Yeah, it's fine. Kita ambil positif. Cuma sama seperti dulu dan sekarang, headline lah. Betul, So kita tak boleh kawal headline tu.
Dan tak boleh kawal angle laporan. Of course, angle laporan memang kita hormat, itu terpulang pada jurnalis dan wartawan. Yang kita kadang-kadang boring sikit adalah the headline. And this is not about KS pun. Saya rasa siapa yang even YB pun faham lah, when you, especially bila kita dalam politik dulu, bila saya dalam politik dulu, bila minta ulas sesuatu tu kita ulas, tapi kadang-kadang kita ulas macam ni, tapi yang diambil itu ialah benda yang saya rasa tak mencerminkan exactly, and then we get into trouble based on that headline. So that's why saya tak tahu, mungkin your old colleagues share this. Saya rasa ramai orang-orang politik yang sekarang ni menjauhi daripada menjawab soalan daripada media. And mungkin itu satu perkara yang saya buat juga. I know some of the wartawan mungkin fed up dengan Syaril, sebab waktu Syaril jadi ketua penerangan dan naik ketua pemuda, Syaril akan pilih betul-betul siapa dan bila nak jawab. And a lot of times I just stay quiet, because if I answer wartawan punya question, I don't know where it will go and how it will be reported. So saya lebih suka untuk tulis statement Facebook dululah kan. Baik, sekarang ambil je dari situ. Then you take from there. At least kalau saya tak suka headline pun, saya boleh cakap tolong rujuk kenyataan asal saya yang dah ada, berbanding kita jawab WhatsApp ataupun telefon and then kita tak tahu pun kita punya kod itu akan digunakan ataupun diletakkan macam mana. So that's itu masalah bagi saya lah, partly memang saya pun lalui benda sama. That's also partly the issue of budaya media juga kan, dan dia dah ada macam satu kemalasan among the media lah. I would say not all. Tapi bagi itu yang jadi, saya pun cuba layan media semua, tapi kadang-kadang dia jadi jadi orang jadi macam seolah serik lah nak layan media take kan. Out of context. Tapi saya suka perspektif Syaril, sebab apa, betul juga. Daripada I cakap dengan you, lebih baik I ada macam bukti, ada receipt. Okay, ini based on my apa. Daripada I cakap nanti I take you out of context. Tapi macam YB sendiri lah, sebagai menteri kan, whatever you say, maybe dia dah jadi satu, tiba-tiba dah jadi satu dasar kan. Macam macam YB sendiri macam mana? I mean, do you do the same thing juga ke? Or memang refer to my press release? Yelah, betul. Headline lah yang selalu bermasalah. Of course, that's why macam bagi saya, kalau saya dengan ada sidang media dan sebagainya, saya punya setiausaha akhbar akan always record. Ya, betul. Because kalau apa-apa jadi, at least kita ada bukti lah kan. But yelah, I think benda ni pun datang dengan pengalaman kan. Macam mula-mula dulu memang saya ingat memang selalu saya ada masalah, sebab kita nak cerita tu pun mungkin benda tu jadi complicated dan sebagainya. So there's a way to communicate lah. Tapi memang tak mudah. Dan I think now lah, because now the fact yang macam journalist boleh dapat content dengan hanya rely on podcast ataupun social media, maka mereka pun Instagram story pun dia boleh story. Kadang senang ke je kan, berdasarkan tangkap layar. Boy, senang. Okay, Syai, what the worst, I mean bukanlah the worst, the most memorable headline about you yang you ingat? Cik, tu kata Google tak diri sendiri. Ada tak? I mean, banyak, cringe ke, cringy yang you macam ingat macam kenapa orang media tulis macam ni Ada tak? Ada a few. Tengah fikir yang mana yang saya nak sebut kat sini. Banyak sensational. Tak adalah sensational sangat, tapi banyak kes di mana dia tak mencerminkan apa yang kita cakap lah kan. Dia, contoh satu that crack terus masuk minda ni ialah waktu saya menjadi pengarah ekonomi bawah Datuk Mak Yaya Sabri, pada ketika itu kita ambil pendirian untuk menolak gesaan daripada dalam parti sendiri berkenaan dengan pengeluaran KWSP, which sampai hari ini jadi isu hidup lagi kan. Dia sampai bila-bila akan jadi isu hidup. Dia bukan menjadi pendirian parti pada ketika itu, tapi ada suara-suara tertentu termasuk daripada orang-orang kuat dalam parti, termasuk ketua pemuda waktu itu, termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib, menjadi isu yang dia bawa. So bila giant-giant dalam parti itu membawa satu isu yang pada pandangan saya tak sesuai untuk dibuat, berdasarkan pro dan kontra, baik buruk suatu dasar, maka saya mengeluarkan satu kenyataan yang bagi saya lebih seimbang lah. Tapi headline-nya very simple, which is that Syaril tak bersetuju dengan pengeluaran KWSP or something like that, right? Padahal kita punya lebih seimbang kan. So isu tu sendiri membawa kepada tercalanya
kedudukan saya dalam parti saya sendiri untuk beberapa bulan. So that one headline caused me a lot of headache lah internally. And then yang paling bestnya Indian Lalas PM pun bagi juga pengeluaran tu. So aku seorang-seorang ni duduk spend. But that's life. So itu satu contoh lah di mana satu headline tu dia bukan cringe tapi dia membuatkan banyak kesan yang menulis tu tak tahu ataupun tak nak tahu. Dia nak clickbait, kita yang kena. Correct. So itu salah satu pengalaman yang saya teringat lah. Tapi ada banyak lagi yang macam tu. Okay. YB, I tengok YB memang sangat aktif lah kan. I mean you do I don't know but you saw video macam you do macam trend tendang lepas tu ambil macam stage. So mungkin boleh bagi sebab Syahrir not really good, big on TikTok kan. Bagi tips-tips sikit. Sekarang ada okay, what are the jargons that you know? Stage, okay? Untuk konten-konten. Lagi? Yang you tendang-tendang tu stage kan YB kan? Oh yes, saya tak tahu. Okay lah, dia ada team. Okay, cerita dia ada team lah sekarang ni. Dia apa team saya suruh buat, saya buat. Ya. So yang sepak-sepak lepas tu ada, you remember that right? Ya, saya tahu. Yang dengan tu, yang dengan orang main dia tendang macam karate tu. Ya. Oh, so, stage. Okay. Tak apalah, ingat nak minta tips tapi tak apalah dia ada team. So Syahrir, get yourself a social media team. Sure. That will let you know to be honest, pengalaman saya ada few things memang betul lah. Macam seorang kan nak kata menari, but you do the trends lah. Cringy, yes. Tetapi it gets you views. Tapi dia pun, yelah, algorithm and all that, I tak faham. But basically sometimes benda tu pergi jauh dalam Reels, tak pergi jauh dekat TikTok. Betul? Or vice versa. Correct. Tapi kena tahan lah. Memang kadang-kadang I think pegawai keselamatan kat pejabat menteri tu pelik lah tengok I shooting. But that's life. Tapi I tengok komen murni je. Okay lah. Speaking of comment, I mean, yelah, when during the first few years you buat dengan KS dan sebagainya, of course you receive hate comments. How was that? So we've only mendapat hate comments tu. I mean we talk about this dulu dengan YB. YB chill. Right. So relatively chill sebab saya rasa tak jauh beza dan tak seteruk waktu kita jadi active politician. So actually we used to it. The hate comments, if you want to call it that, the negative comments lah. Sekarang berbanding dulu, saya rasa dulu lagi teruk kot. Ya. Sebab dulu kita ada cyber trooper parti daripada YB Nik Nazmi yang kuat dan juga yang seangkatan dengan dia. So yeah, I mean, as a politician is you get it worse lah as an active politician. Sekarang ni kita orang just commentator, pengulas. So orang nak marah-marah pun bukannya kita buat dasar. So bukannya ada kesan sangat. Right. So it's whether people agree or disagree with you more than anything consequential. So disebabkan itu mungkin the level of negative comments pun tak berapa. And usually kalau tengok komen pun, which saya pun cuba mengelak sebab kita nak kesihatan mental yang baik. Kadang-kadang yang jadi adalah perdebatan dalam ruangan komen daripada orang yang posisinya A versus orang yang posisinya B, dan kita menjadi platform di mana perbahasan itu berlaku. Mungkin itu pun ada berbanding dengan mereka nak komen suka tak suka dengan apa-apa ulasan daripada KS sendiri. Itu suka hati lah. Tapi my conclusion is politicians are built differently lah. I think you have to be be okay with. Yes. Sebab kalau tak, if you are very thin skin, then it's very hard lah. They jadi politicians lah. Yeah. Alright, so kita dah nak kesutukan masa. So having said that, can I just, since ada masa sikit, nak tanya YB and your understanding jugalah. You know one thing saya duk fikir kan, and saya rasa ada credibility sikit cakap benda ni sebab saya pernah jadi politician. But kita kata politician kena kental, which all true. But what is the line beyond which I think is really wrong? Sebab in any other walk of life, dalam apa-apa saja profession yang lain, kalau baca komen-komen yang dicakapkan tentang ahli politik dan keluarga mereka, kalau benda tu berlaku dalam profession lain, saya ingat orang dah anggap tu cyberbullying. Betul. Tapi disebabkan ialah politician, maka it's okay, because we don't have to care about politicians' feelings ataupun mental health. I think dalam negara-negara yang lebih maju, dia orang dah start fikir pasal benda ni. Kat Malaysia macam semua kena jadi alpha kan, semua politician kena jadi aku tak kisah. But actually kita pun manusia juga. So I'm sure, I don't know if you wanted to share your thoughts. Saya pernah kena cyberbully dengan isteri mantan menteri. Ha? Waktu hari raya
dekat Istana Negara tahun lepas. Oh, okay. Yes, I remember that too. I remember that. That was funny. Gaduh dekat Funny. but I mean to be on a serious note, I agree. I mean I think to be fair, of course sebagai orang politik, orang expect kita kena you kental take the heat, sedikit. But I think don't underestimate that politicians pun manusia dan kita pun kena ada mentally safe and mentally positive punya space kan, dan kadang-kadang dia jadi terlalu toxic. But I guess it works both ways lah. Jadi kita pun bila kita lawan dengan musuh kita, we have that respect. Then we deserve that I think respect at the same time. Sure. I agree. Sure. Betul, I agree. I mean you point out a really good ni lah, sebab apa? Sebenarnya kita memang tak boleh normalisasikan. To me, I feel like we really need to put it out there. If you have nothing nice to say, just don't say it. I mean, criticisms are okay. Tapi to the certain extent yang macam, kenapa, to me now, I tengok macam, kenapa sebenarnya dengan masalah orang ni? Saya itulah mental issue banyak. Kenapa lah aku gamak komen kadang macam pengikut. ni? So that's the Yeah. apa walaun versus walanon. Okay, let's not go there for a while. Kita nak tutup kita punya segmen ni untuk quiz awak TikToker ke Idok? Jawapannya saya dah tahu dah, Idok. Kedua-duanya Idok. Idok. Tapi just for the sake of playing this quiz, kita nak tanya, yang ni saya nak tanya dua-dua lah sebab saya tahu dua-dua ni memang bukan TikToker. Okay, I will ask YB dulu. YB, awak TikToker ke Idok? Idok, ratu dalam TikTok siapa? Ratu Confirm hatiku tak tahu. Okay, nama dia Latu Naga. Okay, Okay. confirm YB tak tahu. Alright, Syarif. Hey, what's up guys? Hi. I have no idea. Dia I pun tahu. Okay. What's this WhatsApp guys? Hey, what's up Dia guys? famous Tagline TikToker. siapa? Oh, right. I have no idea. Tak Okay. kenal. Hey, what's up guys? Khairul Aming. Oh, okay. Khairul Aming. Okay. Yes. I've No seen the video. sambal for you. Dia belum sponsor lagi ya? Dia belum sponsor tapi dalam rumah saya penuh dengan sambal Okay. dia. Oh, okay. Tapi itu disebabkan Nice save. Yes. Okay, YB, apakah maksud ASMR? Maksud dia tak sure tapi dia yang bunyi-bunyi tu. I still don't know what Autonomous sensory meridian response. Tapi boleh ralik tau dengan benda tu. Mula rimas, lepas tu I see. ralik. Okay. You should do it. I Kalau will tak boleh try it. tidur kan, Yeah. dengar bunyi hujan. Anyway, okay, siapakah anak Malaysia buat special effect sampai Hollywood? No idea. Sofiang, orang Terengganu. Okay. TikTok ya? Ada dalam TikTok, dia ada konten TikTok. Okay. YB, siapakah bakery yang terkenal di social media? Nama dia bakery tapi sebutan ni Bakri sebenarnya. Ryan Bakri. Oh, power. Okay. Alright, terror. Okay, you're more of a TikToker than I am. Terror. Betul. Okay, so let's wrap it up for this segment. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Hey, what's up guys? Okay, jangan ke mana-mana. Tak puas hati. Okay, Syaril, I mean, we have been on different political sides. I think sebelum ni pun kita pernah berbahas online, physically kita pernah berjumpa dalam forum dan sebagainya. Which I think is healthy lah. Even online bagi saya, kalau ada konten orang nak berdebat, berbeza pandangan, itu sebahagian daripada asam garam demokrasi. Cuma yang bagi saya bila tak sihat ni, bila dia dah jadi fanatik. Kalau istilah yang current is walaun versus walanon lah, kan. But whatever it is, I think benda ni ada dari dulu. And normally kita yang aktif frontline politics ni, normally kita don't take it personally. I mean, kalau kat parlimen, you know, orang biasa lepak minum teh tarik, tak kira parti mana ni, quite normal. Tetapi yang di luar ni, yang keyboard warrior ni memang rancak lah, kan. But apa perspektif Syaril lah on pasal trend orang yang terlalu fanatik, cyber trooper dan sebagainya? Trend yang tak sihat tetapi ia mencerminkan satu trend yang lebih luas, YB, iaitu polarisasi dan pasca kebenaran, post-truth, iaitu zaman yang mana kita hidup. Sama ada kita nak panggil dia akhir zaman ke apa tu, saya biar mereka yang lebih ahli untuk bercakap tentang terma-terma sebegitu. Tapi dalam konteks yang duniawi ni, saya nampak ia cerminan kepada itulah. Jadi soalannya ialah macam mana nak mengurangkan suhu dan juga trend polarisasi.
apakah mampu mereka dan figura seperti YB yang ada image sebagai orang yang lebih seimbang, yang mana tidak terlalu sensasi, yang tidak membakar, yang tidak terlalu kontroversi, ada tak cara untuk figura seperti YB ni lebih naik dalam minda dan perhatian orang? Sebab biasanya yang naik dalam perhatian orang adalah sama ada penyokong fanatik macam YB katakan tadi, ataupun figura-figura publik sendiri yang memang hidup atas polarisasi. Dan benda ni wujud dalam kedua-dua pihak ya. Ada penyokong cyber trooper macam tu dalam pihak kerajaan, dan juga figura sama ada menteri ataupun politician yang dalam pihak kerajaan, sama juga di pihak pembangkang. Dan siapa-siapa jadi kerajaan pembangkang pun saya rasa akan ada, sebab the split is about the polarized punya orang kata kutub lah. So the two kutub tu terlalu jauh. Dan pada pendirian saya lah, mungkin salah satu benda yang perlu dibuat ialah untuk mensensasikan pendirian yang seimbang. So that is the susah. Macam mana nak buat benda yang kita anggap sentris ataupun yang seimbang menjadi satu kebenaran ataupun naratif yang menarik untuk orang bercakap. Sebab sekarang ni yang menarik ialah kutub utara ataupun kutub selatan. Tak banyak yang nak duduk kat khatulistiwa. So that is the question. So saya rasa jawapan yang sedikit panjang lebar terhadap soalan YB, iaitu apakah pendirian. Pendirian saya memang benda ni negatif. Tapi daripada kita duduk mengomel tentang benda negatif ni, macam mana kita nak fikir untuk polarisasi tu menjadi kurang. But ini partly masalah media sosial lah. Sebab kita jadi, contohnya kalau saya yang condong ke A, under the algorithm dan sebagainya, kita most likely akan baca pasal A. Betul. And if you are condong to B, maka akan baca pasal B. Jadi maybe macam YouTube okay lah. But if you on Facebook, WhatsApp groups, TikTok, WhatsApp group, which is kan, itu lagi lah, ya betul. Jadi dia jadi macam echo chamber, betul. Dan kita tidak ada. Jadi yang kita do idolize bila saya tengok media sosial, internet datang ke dunia politik 20-30 years back, tak jadi is the exchange of ideas, tetapi dia tidak berlaku lah. Kan? Sukar. Having said that, adakah kita memang perlu kawalan? So perspektif kalian berdua lah, adakah memang kita perlunya, sebab sekarang memang kita self-regulation kan. So memang perlu ke lesen ni lah, macam-macam lah kan kita dengar kan, nak ada lesen lah lepas ni. Dan kita pun tahu sekarang ni memang kita punya YB komunikasi kan memang favorite, is everyone's favorite now from media. Jadi adakah kita perlukan kawalan itu untuk memastikan yang faham memang kita perlukan the correct news, fake news dan sebagainya untuk membantah dan sebagainya. Tapi yalah, kalau kita sebut polarisasi tadi, adakah kawalan itu perlu masuk? Adakah kita perlu dah ada all this what's your thought on that? Saya rasa perlu ada sesuatu. Apa yang kita ada sekarang cukup ke tak? Kalau saya tengok apa yang berlaku dalam TikTok, dalam Meta dan sebagainya, dan bukan hanya Malaysia, di luar pun, saya rasa apa yang berlaku, yang ada sekarang ni tak bagus. Sebab fenomena yang YB kata tadi tu, iaitu echo chamber, kamar gema, dan juga tidak membezakan antara berita yang palsu dengan berita yang tak palsu, ataupun pendirian dan pandangan yang mungkin kontra. Pandangan kontra ni tak kisahlah, you punya different opinions, right? Tapi you should have a common baseline of facts, a common yang mana kita bersetuju tentang fakta. Even yang itu pun tak ada, dan tidak ada perbezaan. Maknanya kalau you cerita benda yang tak betul pun, benda tu akan berjalan seolah-olah sama level dengan cerita yang betul kan. So tapi itu saja yang boleh kita katakan, yang senang nak setuju. Bila kita masuk kepada soalan kedua, okay, so apa yang you nak buat? Adakah you sanggup kerajaan masuk campur? Dan dah mula susah nak setuju. Sebab antaranya ialah kesangsian bahawa sesiapa pun jadi kerajaan mampu dan mahu menjadi adil. Sebab bila dah diberikan kekuatan dan senjata untuk mengurus dan mengawal, of course kita government is politicians, right? Are made of politicians. There will be, akan ada kemahuan dalam sesengah pihak untuk menggunakan itu sebagai dan saya rasa itu risiko yang orang akan, saya tak kata itu akan berlaku, careful, saya tak kata itu berlaku, but the tendency for it to happen is definitely there, whoever is in power. So perlu ada, mungkin kalau saya faham YB, bulan Oktober ni akan dibentangkan online safety bill or something like that.
So let's see, to be fair to Kabinet dan juga Kementerian, let's see what is it yang nak dibentangkan. Dan saya harap akan ada perbahasan dan perdebatan yang sihat antara kedua-dua pihak. Sebab kalau pembangkang pun, of course dia punya tendensi nak terus membangkang. Tapi kena fikir satu hari, mungkin mereka akan jadi kerajaan. Dan mereka pun nak ada satu structure yang terpakai sepanjang zaman, kalau tak sepanjang zaman pun untuk masa yang panjang lah. Tak kisah siapa pun jadi kerajaan. So hopefully we have a healthy debate. Ya, sebagai wakil kerajaan. Apa nama ni, bagi saya pertama ialah pendekatan yang nak diambil lah untuk lesenkan media sosial, bukan syarikat media sosial, bukan pengguna lah. Dan tapi itulah yang disebut tadi, memang ada, bagi saya ada satu jurang yang mana ada lekuna lah, yang mana beberapa masalah, contohnya kita ada insiden cyberbullying. Betul. Kita juga ada insiden-insiden yang kadang-kadang grooming, sexual crime untuk, dan mereka yang membakar-bakar sentimen agama dan kaum. Jadi itu yang kita paling takut lah. Tapi saya juga faham, I mean, to be fair, saya pernah berada on the other side of the fence, yang mana kebimbangan tentang salah guna kuasa kerajaan ini juga sangat tinggi. Jadi sebab itu saya fikir memang di peringkat kerajaan pun ada membuat libat urus dan sebagainya. And it is our job lah untuk yakinkan rakyat bahawa undang-undang yang dibuat ini ialah adil sebagaimana yang saudara Syahril sebut, dan kita tidak akan salah guna. Jadi dia tidak boleh dilihat partisan. Tapi kalau ada jelas dia punya kriteria dan sebagainya tentang soal jenayah, sexual grooming, membakar sentimen kaum dan agama, dan I think rakyat pun secara umumnya akan terima bahawa we need to police. Sebab masalah ni berlaku di seluruh dunia. Ataupun mekanisme maybe di mana mungkin a non-partisan body also has a role lah kan. So macam kat UK, we both studied in UK, ada independent, ada badan bebas yang bukan ahli politik, yang tidak menjawab kepada ahli politik sangat. Betul. Tapi satu regulator yang a bit more independent, maybe. So okay, once again thank you so much. I think itu je masa yang kita ada. Fortunately ke unfortunately? Unfortunately, I was enjoying this. Sebab kita belum dapat sponsor. Jadi okay. Kita banyak keluar sekejap. Kita boleh 40 minit je. Macam mana? Jadi abang senior kita, kita baru bertatih lagi. Kita baru bertatih. Semua benda. Boleh. Nampak ni pun bayar sendiri tau. Ni bayar sendiri. Kita masih bertatih. Lokasi ni pun tidak di... Tidak. Saya kita tak sebut. Kita sebut sebab dia tak... Kita macam tak payahlah. Kita cakap dengan dia orang lah. Kenalah. Ada exposure. Kalau tidak orang tak... Kalau bukan sebab podcast ni, saya tak tahu pun tentang kedai. Maybe our new marketing rep. I'll do it pro bono, just revenue share. Nampak. So thank you so much. Tapi kalau dia masuk keadilan, revenue share tu lebih. Tadi dia macam dah mention. So okay, thank you so much for joining us. Thanks for having me. Terima kasih. Hopefully, yelah, dan kita juga mengharapkan agar anda, para penonton, para pendengar, terhiburlah dengan podcast kita kali ini. Sememangnya kita rasa lebih masa ni kan YB, kita memang nak mencuba selain sesuatu yang mungkin lain sikit lah. So nanti kan orang cakap pula, oh kan semua buat podcast, kita pun nak buat podcast. Tapi kita ada twist sikit lah. Sebab tu kita ada tanya soalan siapa ratu TikTok dan sebagainya. So we hope. Yang mana saya gagal gagal. Nampak sangat bukan TikToker. So anyways, we really appreciate your comments dan sebagainya. YB, do the TikToker tinggi. Jangan lupa tap. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton dan tolong follow, tolong like dan kongsikan konten kita dengan semua kawan-kawan. Dan kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Thank you so much. Thank you. Nak tekan back kuning ke? Boleh ke tekan back kuning? Mana back kuning? Tak ada. Tak ada je. Okey, jumpa lagi episod akan datang. Bye semua. Assalamualaikum. Yellow bag ni apa? Bag kuning tu apa? Nubis lah diorang ni. Oh, TikTok shop. Sebaik kita muda lagi kan Kak Syarif?